we call upon Varsha Mataji to offer the melodious rendition Bala Mukundashtagam. She'll be accompanied by Bhakta Samarth on the harmonium, Bhakta Vishrut on the kartals, and Bhakta Nanda on mridanga. This composition by Sri Bilvamangala Thakura is about our dear Bala Mukunda, Lord Krishna, who performed divine pastimes as a young child to capture the hearts of all his beloved devotees. करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपं सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मं सन्तानकल्पाद्रुममाश्रितानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि लम्बालकमलं वितारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिं बिम्बादरं चारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि शिख्ये निदयापि पयोददानि बहिर्गताय व्रजनायिकाय भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सूक्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कालिन्दीजलास्थितकालियस्य पणाग्ररङ्गेन कनप्रियन्तं तत्रोच्चहस्तं शरदिन्दुभद्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि उलूकलेभदमुदारशौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनमङ्गलीलम् उत्पुल्लपद्मायतचारुनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आलोक्यमाटोर्मुखमादरेण स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षं सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे